Maayong adlaw sa inyo ang tanan. For today's video days, among i-treat among mga anak diri sa Jollibee. Tara, o balik ko niya. Let's go! Kay nahatagan maghigayon nga makalaag mi diri sa Jollibee. Aw unsa pa? Tara, sulod na ninyo. Ug sa makita ninyo, excited jud kay mo sulod among mga anak diya sa Jollibee. Kay panalagsa jud taon mi makalaag diri sa Jollibee. Kay medyo distansya jud ni among gipuy-an padulong sa Jollibee no. Medyo layo jud siya. Unya mahadlok pud mi mo biyahe og layo kay kuyog biya among mga anak. Kaning pag-anian namo diri wala jud unta ni sa plano kay layo lagi. Mauni ilang giingon nga lakaw nga wala sa plano. Sa diha nagtalay-talay na diha para maka-order na ta sa atong angay orderon. Para makaon na atong mga palang lang. Kay kaning usara ba kagamay murag kulos maot nanang kay lahi ra ba jud ubatasan og maoy sa puton. Ako nang nagdali-dali jud og talay ana kay sus ko ginuog mo danag pagkadaghan ra man tawo. So pipila na istorya na abot na jud among order ako na jud gipang pick up kay murag gigutom na jud kaayo ni ako mga palangga o di na bilib ko sila mga crew diri no kay abtik ayo dili mabdag mga pila ka minutos na imong order. Bisan pag unsa kadagan ilang mga customers ma-serve jud dayon og dali nila kay mga abtik man kaayo. Kay kanira bang higayon na grabe ra ba jud unta kadaghan ng ilang mga customers. Pero matingala na ka bag-o pa kang ga-order pagkataod-taod na imong gi-order ana sila ka abtik. Side sa abtik mga buutan ug maabi-abihon pa jud dili ka maulaw og naa kay angay ipangutana ba. Deng gibalik-balikan ang Jollibee sa mga tao no kay grabe jud kaayo purya-buyag kalami ilang mga manok ug ilang mga foods diri makaingon jud lamang kag uwahay sa kalami. I love you sa tanan. Amping mo kanay. God bless yang tanan. Uwahay.